खुलुमका आं बानु देबबर्मा नरक जतननो लामसोगो चिनि ताबुक साकजरानि ककबरक कक्टमावा पुइलानो फाइदिनाले न तिनिनि कक्टमा बखरक रक रोंस्रोंमुंगो शिकांजा क्रिके चुगे नुखुनि खरकसि रोंस्रोंनाय रंनो चोबाचो खलायगा तिप्रा इंजिनियर सोसाइटी एडुकेशनल स्पॉन्सरशिप 2022-23 BC फर्स्ट फेज खरकसि रोंस्रोंनाय रंनो साइना हारका सोसाइटी फाइनि बिषयबो सेकेंड फेज एडुकेशनल स्पॉन्सरशिप नि बिसिंगतै ते खरकसि रोंस्रोंनाय रंनो साइना हारनाय सोसाइटी कक्टिसाला आगरतला प्रेस क्लब अ कक्थुम पांडा खलायै अ साकलाय मुंगरखा तिप्रा इंजिनियर सोसाइटी नि सेक्रेटारि जीवन देबबर्मा कक्टिसाला आम्बासानि पिआरटीआई कॉन्फ्रेंस हॉल नगो खलायजाखा बीजेपी दले हांकनि एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग कक्सा पांडा चेंगनानि सिकां बदलनि बानाति साका बीजेपी दले हांकनि आजुफां एमएलए परिमल देबबर्मा मानजाखा दले हांकनि बीजेपी प्रभारी एमपी रेवती तिरप्रानो खबै हांकनि दालबिदाल मोर्चा कमिटिनि अजामारक साल हरो नगर किफिलमानि लामाओ किसाजक सामुं सिद्रा तांना रंनि यागो बुटक खलायजाका बुरानताति मुङै खरकसा बरक बन बुटक खलायमानि लगे बिहिंनि सागोबो याग्रगा सामुं सिद्रा तांनाय रक पार्टी मुंनि यागुल एनसीसी थानाव एफआईआर खलायगा बुटक खलायजानाय नुखुनि बरक रक बोथार जामानि दे एबा लाहार पार्टी मुं फियाबा बोथार जामानि सेहनै एफआईआर नाहानानि गसिया साब्रम थानानि पुलिस स्रांसाल हरतो तनसिल मुंगै बिसि थामजिनि उमरनि खरकसा सिख्लानो रानिर बाजार चा बागान आमसायो थैचासा रुरुखे ग्लायजाक मानमानि आमसानि लुकुरक पाइथागो साब्रम हस्पिटालनि आगरतला जिबि साखामनगो तलांमानि लामावो थैमानि तु तनसिल मुंगै असिख्ला बिहिक बसाना नगो खिबि गलांगै तालनि रमै नगनि कमाजाक बिसिब्रिजि उमरनि आम्बासा थानानि खरकसा एसपीओ जवान बेनि मुं सुमन पाल बसायनो कमाजाकै माचाय मानंयानि बिसिंगो वानामाटे कमांमाव ग्लायजाक ताबो बिहिक दै बग्रा जोगसं कक्टिसाला एबीवीपी नि फिल्ड्स नि चिब्रे आसेमानि सालनो रगै राजाखर आगुलिनि रवीन्द्र भवन हॉल नगो खलायजाका साकमुचुङै कायसा थैरिमानि पांडा ताबुक कक्टमा शुक्रबै रोंस्रोंमुंगो शिकांजा क्रिके चुगे नुखुनि खरकसि रोंस्रोंनाय रंनो चोबाचो खलायगा तिप्रा इंजिनियर सोसाइटी एडुकेशनल स्पॉन्सरशिप 2022-23 BC फर्स्ट फेज खरकसि रोंस्रोंनाय रंनो साइना हारका सोसाइटी फाइनि बिषयबो सेकेंड फेज एडुकेशनल स्पॉन्सरशिप नि बिसिंगतै ते खरकसि रोंस्रोंनाय रंनो साइना हारनाय सोसाइटी कक्टिसाला आगरतला प्रेस क्लब अ कक्थुम पांडा खलायै अ साकलाय मुंगरखा तिप्रा इंजिनियर सोसाइटी नि सेक्रेटारि जीवन देबबर्मा रोंस्रोंमुंगो हास्तेनि तिप्रा सासारे रकनो तेबो शिकाङै तलांनानि नाहारमुंगो कायसा काहाम साकथार मुं नाहारनानि वानसुक मुं नाहारका तिप्रा इंजिनियर सोसाइटी रोंस्रोंमुंगो शिकांजा क्रिके चुगे नुखुंनि खरकसि रोंस्रोंनाय रंनो चोबाचो खलायगा तिप्रा इंजिनियर सोसाइटी एडुकेशनल स्पॉन्सरशिप 2022-23 BC फर्स्ट फेज खरकसि रोंस्रोंनाय रंनो साइना हारका सोसाइटी फाइनि बिषयबो सेकेंड फेज एडुकेशनल स्पॉन्सरशिप नि बिसिंगतै खरकसि रोंस्रोंनाय रंनो साइना हारनाय सोसाइटी कक्टिसाला आगरतला प्रेस क्लब अ कक्थुम पांडा खलायै अ साकलाय मुंगरखा तिप्रा इंजिनियर सोसाइटी नि सेक्रेटारि जीवन देबबर्मा कक्थुम पांडाव मानजाखा तिप्रा इंजिनियर सोसाइटी नि सेक्रेटारि जीवन देबबर्मा प्रेसिडेंट अमूल्य जमातिया ऑर्गेनाइज सेक्रेटारि राजेश रियांग पब्लिसिटी सेक्रेटारि संजय देबबर्मा एसिस्टेंट सेक्रेटारि देबदुल्लाल तिरप्रा जों तिप्रा इंजिनियर सोसाइटी 2001 में फॉर्म खालामनायनि परे जों किना सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज
फाइ दङ आउटजारा ओमफ्राय आबुनि बिसिङाव दिनै जों जे लन्च खालामनो थांदोंमोन एडुकेसनेल स्पन्सरशिप आबो पैसा गताल लेटा चेमु आबुनि आगे जों ती हाई इनिशिएटिव नाखा फेबा से लार्ज स्केल ना जग्याखौ ओमफ्राय चिनि एक्जिक्यूटिव कमिटी नि डिसिजन बाय चिनि प्लान दङ चिनि काइब्रि जे डिस्ट्रिक्ट कमिटी दंमानि हरब बाखायै टोटल 20 जन जों ताकलाय 2022-23 नि फाइनेंशियल इयार जों स्पन्सर खानाय आमनि बिसिङाव चिनि जों फर्स्ट फेज जों सिलेक्ट खायका 10 नंबर्स स्टूडेंट ओमफ्राय आमनि बुंरक जाबो आं किजा उनको अनाउंस खायना थानाय से नंबर 1 धलाई डिस्ट्रिक्ट नि चिनि धलाई डिस्ट्रिक्ट को चिनि जे टारगेट दंमोनि थरकबा अब अलरेडी फुलफिलिंग थांगा ताकलाय वो फर्स्ट फेज न नंबर 1 बिल्लो मोहनरिया बिनि गामि काय धनुराम पारा बगिरक गंगा तीर्सा दुमुना ब्लक वो सेकेंड ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग करि दङ धलाई पीटीआई एवं वो माध्यमिक मोर देन 61% सिपोर्ट खायजा बिनि एडुकेशनल स्पॉन्सरशिप को जों ताकलाय और फाइनेंशियल इयार 15,000 जों सैंक्शन खायजाखा एवं अकॉर्डिंगली चिनि मेंबर्स नमते कायसा सुपरवाइजर चंगाखा एवरी स्टूडेंट ने अगेंस्ट जाते बरंनि एडुकेशनल स्पॉन्सरशिप न काउंसिल खायनाय प्लस विभिन्न उनको हेल्प खायना बगे करस्पॉन्डेंस खायना बगे इंटरेस्टेड खायजाखा सेपारेटली गाबो ओंखाय बिल्लोमोन रे नेक्स्ट ओंखाय आं निजे न दङ जीवन देवमा सेक्रेटरी सेकंड गे राजेंद्र रियां धनसाही पारा गंगा तीर्सा दुमुनगर ब्लक बकाय सेकेंड ईयर बीटेक कंप्यूटर साइंस एनआईटीआई आगरतला परि दङ बिनि सैंक्शन अमाउंट जोंबोनो ताकलाय फाइनेंशियल इयार 30,000 सैंक्शन खायखा बो अनदो फैमिली न हायर सेकेंडरी बोमोर देन 74% सिपोर्ट खायजा बिनि अगेंस्ट चिनि सुपरवाइजर असाइन खायजाखा चिनि डॉक्टर देवदुल त्रिपुरा चिनि एसिस्टेंट सेक्रेटरी को चिनि त्रिपुरा इंजीनियर सोसाइटी थर्ड थंगाय खागेन त्रिपुरा जेरसिंह रुवाजापारा वेस्ट कुटासरा बीसी रशाबारी ब्लॉक नि क्लास 11 परि दङ रशाबारी हाई सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश मीडियम बिनि बगे जों एलाउड खायजाखा 15,000 ताकलाय फाइनेंशियल इयार नि बगे बो थानाय माध्यमिक 84.4% मानजा गाय बरका स्टूडेंट काहामो जों स्पॉन्सर खायनाबो जों गलाय दिनै तंथमनि दिनै उनको बिनि अगेंस्ट को चिनि सुपरवाइजर हिसाब डॉक्टर देवदुल त्रिपुरा जों असाइन खायजाखा फोर्थ थंगाय केराटा त्रिपुरा मदनजय पारा राइमा बीसी रशाबारी ब्लॉक बो सेम स्कूल रशाबारी हाई सेकेंडरी स्कूल ना 800 परि दङ बिनि अगेंस्ट को 15,000 जों सैंक्शन खायका वो माध्यमिक लास्ट ईयर 81% माने बरकताबो कामपेना इंग्लिश मीडियम स्कूल नि रशाबारी 800 परि दङ बिनि अगेंस्ट को चिनि डॉक्टर देवदुल त्रिपुरा सुपरवाइजर हिसाबै असाइन खायजाखा ओमफ्राय आबनि फिफ्थ को दङ जुहेन देवबर्मा भारत चौधरी पारा मेहंदी सालेमा ब्लॉक ओमफ्राय बखाय जामथुम इंग्लिश मीडियम स्कूल क्लास 9 परि दङ ओमफ्राय बिनि अगेंस्ट जों ताकलाय सैंक्शन खायजाखा 10,000 बो बीपीएल फैमिली नि 82.54% मानजा क्लास 8 kai chini dolai district je chini je taklai financial year je pasta ko tomoni abo pasta no complete khejeka abone pore south district ko tomoni johan development against supervisor jaka chini engineer sanjay deborma o chini publicity secretary bini future ne chini educational sponsorship plus our related je expenditure no or naikonai plus bini council ko khejeka South District Committee wa sum khorong ina taklai first page sum choose khaika Damirundian Topsapara Paharpur Amarpur bo economic model residential school science or pori tonga thanai madhyamik ko 65.8% support khaija
ते बिनि ताकलानि सेंक्शन एमाउंट का 15,000 बिनि अगेंस्ट चिनी साइंस सुपरवाइजर का निरंजन जमातिया गाय ते आशे मोहन जमातिया सेकंड साउथ डिस्ट्रिक्ट सेकंड सिलेक्ट हैका जुगे जमातिया बिनि पारा का कामी हिंगा बुरबुरिया गावा पूर्व मालबासा बिसि अमरपुर और सेकंड ईयर बैटरी साइंस पढ़ी कमने बिनि बगे ताकले सेंक्शन अमाउंट का 30,000 ते लास्ट हायर सेकेंडरी स्कूल मोर देन 57% मानजा बिनि अगेंस्ट पर्सन सुपरवाइजर हिसाबै जों असाइन हैका जोंनि निरंजन जमातिया जोंनि साउथ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटारि ते आसुमन जमातिया नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट जोंनि ते खरकसा जों ताकले मानखा फार्स्ट पेज गणिता रानिरिया वो तिनी एब्सेंट बिनि गार्जियन तिनी प्रेजेंट मोचिनि लगी का बिनि पारांखाय लालजुरी नॉर्थ त्रिपुरा वो सेकंड ईयर बीटेक पूरी तंगो इलेक्ट्रिकल और ग्रीन हिल्स इंजीनियरिंग कॉलेज बिनि अगेंस्ट जों ताकले 30,000 फाइनेंशियल सेंक्शन हैका का बिनि सुपरवाइजर जों असाइन हैका इंजीनियर मिल्टन रिया एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ते पाइथाक नेते खरंगनि जों वेस्ट डिस्ट्रिक्ट नर्मिका देबबर्मा सनखला हेजामारा क्लास 12 साइंस पढ़ी दंगो बुरजुं गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल बिनि अगेंस्ट जों 15,000 एलट थाइजका 60.83 मार्क दो माध्यमिक लास्ट एग्जाम ओमफ्राय ते खरंसा दंबा श्रीमती दालिया देबबर्मा बिनि पारांका पूर्व तापमागारि हेजामारा सेकेंड सेमेस्टर वुमेन्स कॉलेज बिनि अगेंस्ट जों 15,000 एलट थाइजका ताकले फाइनेंशियल ईयर वो हायर सेकेंडरी बिनि मार्क्स दंबो 63.80% और फर्स्ट पेज जों 10 स्टूडेंट नो आउट जर्नी फर्स्ट पेज जों सिलेक्ट हैका नेक्स्ट पेज जों ते 10 स्टूडेंट तेसे सिलेक्ट है जों ताकले नाम को फुल खानाय ओमफ्राय आं सानामो जों मजगा जोंनि त्रिपुरा इंजीनियर सोसाइटी शुद्ध जों विभिन्न सोशल एक्टिविटीज मध्य वन ऑफ द जोंनि पतन सम तामुन मध्य खरचा कैसे सामो जों आपने आगे को जों बेनमा इनिशिएटिव नाजा वेलफेयर एक्टिविटीज हिसाबै जों जेमन कैसा कहने हाईलाइट कहने और स्पेशल देवो जों लास्ट ईयर जेसम कोविड-19 मुफ्रो 2020 होते 21 जरा सेकंड फेज जरा मोर देन 10,000 बरोमा जों नांगमानि सामो माने इतने डिस्ट्रीब्यूट खाजा तो जगह सुना मोटामोटी मोहन जिसी द प्रथम सुबा सुरिका आबो बादेबो जों 2018 जों अर्बन मॉडल विलेजनि कैसा प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट खाजा वो ओएनजीसी नि राम सुबा सुनाबाय आबार जोंनि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जोंनि वेलफेयर एक्टिविटीज खाजा माने गाय ताबो जों दिनाव जगह ताकलाय होते वो एजुकेशनल स्पॉन्सरशिप जों जाबाय जों खायो वो एजुकेशनल स्पॉन्सरशिप जों फ्यूचर कंटिन्यू जों खाय माननाय जोंनि रेस्पेक्टेड वेरिएबल जों मेंबर्स जों सपोर्ट खाय सुबह खाय बा जों वेलवेयर जों सुबह खाय जों फ्यूचर नेक्स्ट जों कंटिन्यू खाय गाय जों जोंनि स्टूडेंट्स आमो गयमु जों ताकलाय फाइनेंशियल ईयर नि बगै जे नांमानि जों ताकलाय सेंक्शन खायका नरक ताबो जोंनि सुपरवाइजर जे असाइन सुपरवाइजर बाय कक्सा बाय नरनि ताम जगह हेल्प ना आमनि बगै नरक डिटेल्स बाय डिटेल्स जो डिस्कशन मा थानाय डिस्कशन थामानि परे नरक नों जे नांमानि जेमन तुम जगह अलरेडी नरम जों एकटा टर्म्स एंड कंडीशन एकटा बुबु आइटेम जों फाइनेंशियल हेल्प जों आपन रेकर्ड नामा आपन जों अलरेडी साका जेमन एडमिशन फी सेमिस्टर फी एग्जामिनेशन फी ट्यूशन फी बाय स्पेशल केस कॉलेज हॉस्टल फी रबो जों एक्सेप्ट खाजनाय ते कॉस्ट ऑफ स्टडी मटेरियल और स्पेसिफिक ओ जे आइटेम जों नामा फंड जमाय थ्रू सुपरवाइजर नि माध्यमे नरो ओ जगह बनो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मारनाय जेमन कॉलेज ऑफ फी रिकांकाय कॉलेज नि मानी रिसीव आबुनो जों डिजिन रेकॉर्ड्स नि बागै आबु जों मारनाय गाय चिनि नमदा फिल्म साका चिनि सुपरवाइजर नरमा गाइड खानाय एक्सपेंडिचर नि बाइके खानायनि आबुन बाउचर सबमिट खानायनि
class normal feature of council khane time to time normal se kuna third hingkai chini terms and conditions normal saka je norok chini tipra engineer society by good relation ma tanga jeng last 2001 se chini tipra engineer society inception simi je sumi sing chengka apun simi chini common interest chini tipra hani common interest to chini jorao chini voice raise khai non political platform apu normi bo chung choba chuna ka apun sabo chung je kono event khai ka apu ro nor suno choba sumari na future ba non thani apu chini api nor jate chung good relation maintain khai chung je kono ekta non political movement khai pro apu suno ba choba sumari fourth hingkai o educational sponsorship je amount chuno no reserve money apu nor je pro government service man ka ba iti ha position khai ka apu nor same amount ekta apu repeat khani provision sumo ka terms and conditions jodi saja without any interest kai abo o jaga ro chuba suma thangane sumo feature chini member ni help by plus no ni chuba plus chini well wisher ni ko by sumo feature tabo feature continue khai thamane ekta step jung samu na loge chini kai ani chini no ko cham tini se jona no kai chini khadi amon pura next step o phalasana Society ni bekhakte chuba somanai rung srungnai rok ongkha gonda tichani billa mohan riang te rajendra riang Russia bari ni khageng tripura te kerata tripura shalemani juben debarma Amarpur ni Srimati Dambirung riang te Yugesh Jamatia Laljuri ni Kanita Rani riang Hezamare ni Namrika debarma te Dalia debarma Rajakor aguli ni Shimi Krishano ni kokthum chini khorang Kokti Shala Ambasani PRTI Conference Hall Nogo, Klaizaka BJP Dole Hankoni Executive Committee Meeting, Koksa Panda Chengnani Shakang, Bodolni Banati Shaka, BJP Dole Hankoni Azupang MLA Porimol Deparma, Manjaka Dole Hankoni BJP Prabari MP Reboti Tirprano Khoboi, Hankoni Dalbidal Morcha Committee ni Ozamarok. Hasteni alka hankoni logi kokti shala ambasani PRTI Conference Hall Nogo Klaizaka BJP Dole hankoni Executive Committee Meeting Koksa Panda Chengnani Shikang Bodoni Banati Shaka BJP Dole hankoni Azupang MLA Porimol Debarma Manjaka Dole hankoni BJP Prabari MP Reboti Tirprano Khoboi hankoni Dalbidal Morcha Committee ni Ozamarok Buskang ni shala tamo samung khlaijaknai abunotiyei Koksa Panda wansung mungna harjaknai hini shaka Dole hankoni BJP Prabari MP Reboti Tripura Awal sini ni awal sengketa, lima sampai terkait और 3 मास सिबी 3 मास পরে সেটা ওখানে পুরা ধলাই জেলা ভিত্তিক জেলার সংগঠন বাহিনীতে রাখেন এবং সংগঠনটি যেটা চিনি বিসিং অফিসার কোনো জায়গা চুনজাল না জ্ঞাপন আছে বাহিনী সমাধান খাইমান আবার নাই নাই এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য প্রকল্প আবার বাহাই খোলায় জনগণ মাধ্যমান মাইয়া অঙ্কেতে মানখা মাইয়া আবার বসে নাই নাই তো কাজে এক তো পার্টির সাংগঠনিকভাবে অন্যদিকে সাধারণ পাবলিকভাবে কার্যকরী Koksa Pandawa BJP Dole Hankoni Azupang MLA Porimor Debarmate Dole Hankoni BJP Prabari MP Reboti Tirprano Kariba Manjaka Shurma Azuthani Ketal MLA Shopna Daspal Ambasani Shimishakor Nikoktum Chinikorang Sasal horo nogo kipilmani lamao kisasuk samung shitra tangnarongni yago butok khlaijaka buranta timungi khoroksa borok bono butok khlaimani logi bihingni sagobo yagrga samung shitra tangnarok patimungni yagulo NCC thanao affair khlaikya butok khlaijaknai nukuni borok rok
Sasal horobu sajikni bagai chamung pai nogo kifilmani lamawo borjola amsayo lama kasui butok klaijaka burantati mungi khoroksa borok pati mungni yagulo IGM shakham nogo tlangi thangka bono gana gini amsani lukurok koktoma mankino IGM shakham nogo thang shogike burantati ni bihik IGM shakham nogni nogo kifilmani lamawo haino hai lama kasui burantati te bini bihingno butok klaigya samung sitra tangnai rok pati mungni yagulo NCC thanao FR klaigya butok klaijangnai nukungni borok rok 111টা বাজে মাইল থেকে খাওয়ার নিয়ে বিরিয়ানি মাংস তখন কিছু পোলা ফাইনে আমার রাস্তা আটকাইছে যে কই যাস তুই আমি কোন জায়গায় হয়েছে বরজলা শান্তার আইসক্রিম ফ্যাক্টরি তখন তারা রাস্তা আটকানোর পরে তো আমি আমার জিজ্ঞাসা করতে গেছো আমি বলছি বাড়ির থেকে বাড়ি যেতেছি মেয়ের খাওয়ার নিয়ে আছে এই কথাই হয়েছে তারা একটু দূরে কথা বলছে আমার তো তুই এত রাত্রে কেটে যাস তো আমি বলছি আমি যাইতেছি মানে বাইক স্টার্ট দিয়ে লাইছি তখন তারা আমার বাইকের চাবি মুসরাইল লয়ে গেছে নেওয়ানোর পরে তারা আমার মারধর করছে একবার মারছে মারার পরে আমি আইসি আইজিএমে আওয়ার পরে আমি ট্রিটমেন্ট করছি আমার মিসেসকে নিয়ে আইসি ট্রিটমেন্ট করার পরে আমি যখন আবার বাড়ির পথে যাইতেছি তারা আবার অ্যাটাক করছে আমার সিঁড়ি লাগছিল সিঁড়ি আবার ছুটে সিঁড়িতে আবার কুচি মারতে করে সিঁড়িতে আবার বড় করে মারতে হয়েছে আমার মিসেসের হাত উঠাইছে মানে তার নাম আছে আমি নামটি আমি দিতে পারি আমি মানে বিচার চাইতেছি কয়টার দিকে হয়েছে ঘটনাটা 11:30 12টা এরকম মানে কি কারণে মারধরটা বিনা কারণে এর আগে কি এরকম হয়েছে না এর লোকে কোনো কথাই নেই আমার আমি চিনি না মুক্তি না খালি যে তার লোকে তোলা কিছু না তার লোকে আমার এই মানে যারা মারছে তারা এই এলাকারই না এলাকারই আচ্ছা এলাকারই কি নাম তাদের নামটা আরে ভাই অমিত দেবনাথ হ্যাঁ সুজিত দেবনাথ অভিজিৎ দেবনাথ মন্টু দেবনাথ কয়জন আসতো তারা 10-12 জন আসছিল আমি যারা চিনি এমন 4 জনের নামটা আমি দিতে পারতেছি মালু দেবনাথ মানে আপনারা কি এদের বিরুদ্ধে কি এফআইআর করছেন আমি এফআইআর করে দিচ্ছি 2-3 থানাতে ওয়েস্ট কেসও করছি এনসিসি থানাতে করছি এবং ওমেন্স থানাতেও ফিরে এসেছি আচ্ছা পুলিশ কী কইছে তারা ওখানে জাজ করবো দেখবো কী করা যায় কী আশা দিচ্ছে কটার দিকে হয়েছে মানে ঘটনাটা রাতের থেকে রাত 3টা বাজে শেষ হয়েছে ঘটনা এই যে ঘটনাটা হয়েছে আপনার এলাকার লোকজনরা আইছিল নি সবাই ঘুমাইতেছে এখন আপনি মানে কি চাইতেছেন আমি খুব কথা চাইতেছি তারা যেমন শাস্তি আমার বিনা কারণে কেললে যে আমার রক্তাক্ত অবস্থা করবো আমার শাস্তি দেখেন আমার কপাল দেখেন আমার মিসেসের গায়ে হাত উঠেছে কি নাম আপনার আমার নাম বুরন শান্ত হ্যাঁ বুরন বাড়ি বরজলা Kokshil jamung manmani yagulo pati mungno chaitogoi naitu mungo ongkhorjak police phiaba tabuk sak jora kebono romani koktoma korei NCC thanani police সামনের দিকে তাকাও Rajakhor aguli nishimi pranamni kokthum chini khorang Buthar jangmani de eba lahar pati mung phiaba buthar jangmani se hinei FIR naharnani gosia sabrum thanani police Strangsal horotu tonchil mungai bisi thamjini umani khoroksa siklano Ranir bazar cha bagan amsayo theichasar rukhe klaijak manmani amsani lukurok paithago sabrum hospital ni Agartala jibi sakhamnogo tlangmani lamawo theimani tu tonchil mungai osikla Strangsal horotu tonchil mungai bisi thamjini umani khoroksa siklano Ranir bazar cha bagan amsayo theichasar rukhe klaijak manmani amsani lukurok Paithago sabrum hospital ni Agartala jibi sakhamnogo tlangmani lamawo theimani tu tonchil mungai osikla Pati mungni salthamni yagulobo tu tonchil kebo bai buthar jakmani hinei gosinani naya sabrum thanani police Amchani lukurongni bisingti sawi manka sabrum Ranir bazar cha bagan amchani khoroksa hamjikbai is jalafa amchani tu tonchilni bisingo bejuwa halok tongmani koktoma uramno is jalafa amchani tu tonchil o hamjikni nogo thangmani koktoma Strangsal horobo a hamjikni nogo thangai nogo kifilmani lamao no patika obahai patimung lahar patimungo klai thike tu tonchilni dalbidal busago dukhu manmani mari tongnani kok aboni bagai o patimung buthar jangmani patimung hnei kokshil jamungti saka nukungni borogrok
এটা তো আমাদের কাছে নাম্বার আছে একটা নাম্বারে এটা বারবার কল আয়ে মানে কল আয়ে আবার মেসেজ করে সবই করে পাই এই সন্দেহ আমরা এখানে সন্দেহ হয় মানে হেরে এটাই তারাই কিছু করছে যে ফোন করে লয়ে যায়। আর হের যদি বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হইতো হের গায়ে কোনো বালি টালু কিছু আছিল না, বাইকেও এমন কিছু কোনো হয়েছে না, মুখে স্পট নাই। হের যায় কপালে 2টা ঘুষির দাগ আছে, পেছনে বাটিটাতে একটা আঘাত করা হয়েছে। বাটিটা খুব জোরে তার মানে আপনাদের কাছে আপনাদের ধারণা যে এটা বাইক অ্যাক্সিডেন্ট না, এটা পরিকল্পিত খুন, মার্ডার করা হয়েছে। কাদের বিরুদ্ধে আপনাদের অভিযোগটা? অভিযোগ তো যেখানে হয়েছিল ওইখানে 2-3 জনের নামে আমার অভিযোগ আছে। তাদের নামটা কি বলতে পারবেন এক্ষুনি? নামটা এখন বলতে পারবো না, আমরা আমরা যে করবো যে পিটিশন করবো ওইটাতে নাম উল্লেখ করে বা ফোন নাম্বারটা দিয়ে আমরা একটা পিটিশন করতে চাই। তো এই ব্যাপারে সাবরুম থানা আপনাদেরকে কোঅপারেশন করছে না? না, থানার যাওয়ার পরে তারা কইছে যে এটা বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, তারা অনেকবার ইনকোয়ারি করছে, ইনকোয়ারি করার পর কইছে এটা বাইক অ্যাক্সিডেন্ট করে হ্যাঁ মারা গেছিল। তো আমরা এটা মানতে রাজি নেই, আমরা কইছি আমরা কিছু ডাউটফুল আছে, আমরা একটা কেস করতে চাই। তারা কইছে না আপনারা একটা অ্যাপ্লিকেশন লিখতে হবে, এখন আমরা ওই দিনে লেখাতাম, আপনারা ডেড বডি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি আছেন, এখন আমরা এটা লেখাইতে হবে, আমরা একটা রিপোর্ট উপরে দিতে হইব। আমরা কইছি না আমরা লিখতাম না, আমরা হ্যাঁ বড় ভাই আছে, বড় ভাই শ্মশান এনে দাহ করতেছে, হ্যাঁ আইলে আমরা কালকে হ্যাঁ করুম। তারা কইছে না আজকেই করতে হইব, তারা রিপোর্ট উপরে দিতে হইব, আজকে একটা দিতে হইব। আমরা কইছি না আমরা একটা ডাউট আছে, আমরা কয়েকজন ডাউট আছে, আমরা কালকে আয়া হের 22 দিব। কইছে না পুলিশে আমরা কইছে যে পোস্টমর্টমের জন্য রিপোর্ট আইব, তখন আমরা এটা তদন্ত করুম, আর আপনারা যেটা যে ডাউট আছে তারা নামটা দিল তখন তদন্ত করুম। কারণ আপাতত একটা রিপোর্ট আমরা দিতে হইব। এটা আমরা যেটা পাইছি বাইক অ্যাক্সিডেন্ট, এটা বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, এটা প্রেশার ঠিক করিয়া হয়েছে, তারা প্রেশার ঠিক করিয়া কইতেছে যে বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। পুলিশ? হ্যাঁ পুলিশ প্রেশার ঠিক করছে আমরা উপরে, ঠিক করে কইছে যে এটা বাইক অ্যাক্সিডেন্ট। আমরা 2-3 বার তদন্ত করছি, এটা বাইক অ্যাক্সিডেন্ট, এটা মার্ডার হয়েছে না। আপনি একটা অ্যাপ্লিকেশন করেন, অ্যাপ্লিকেশন করে সই দেন, সই দিয়ে আমি কইছি এটা বাইক অ্যাক্সিডেন্ট। এরপর আমরা কইছি যে না আমরা কালকে দেবো, কইছে না আমরা একটা রিপোর্ট দিতে হইব উপরে, পরে যে আমরা পোস্টমর্টম রিপোর্ট এটা আমরা ট্রান্সফার করিয়া এটা আমরা তদন্তের দিকে যাবো পরে। এরপর আমরা একটা অ্যাপ্লিকেশন লেখা সই করিয়া জবরদস্তি আমরা থেকে লেখায় নিয়ে সই করে দিছি। এটা কেন করা হয়েছে বলে আপনাদের মনে হচ্ছে? এটা কেন, এটা তো আমরা আসলে বুঝতে পারলাম না, আমরা কথাই শুনতে চাই না তারা। আমরা যে কথাটা আমরা তার কাছে কইতেছি যে আমরা একটা ডাউট আছে কয়েকজনের প্রতি, আমরা নামও আছে আমরা কয়েকজনের, কিন্তু এই কথাটা তারা মানে মানতে রাজি না। তারা কইতেছে বাইক অ্যাক্সিডেন্ট, তারা 2-3 বার বলে যেখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ওইখানে গেছে বলে, যাই তারা বলে গ্রামের থেকে খবর লইছি এটা অ্যাক্সিডেন্ট। Tutanchilni number of phone phaimani kaisa number no chaitugui naikeno party mungo korungjak borokno naitugui mannai police nei sanmungti saka nukhungni borokrok. Bureau report Chin Khorang. Bihik busana nogo kibi kelangai talni romoi nokni kamajak bisibriji umorni ambasa thanani khoroksa SPO jawan bini mung Somon Pal busanyo kamajagai machaya manungyani bisingo wanamate kamangmao klaijak tabuk bihik tei bukra juksong bihik busana kibi kelangai alkaburi bai nukhung khaimani koktomate ketalia Fiaba ambasa thanani SPO Somon Pal bihik busana kibi kelangai alkaburi bai nukhung khaimani mungsa koktoma gerifano ambasa thananio SPO jawan kamamani party mungko alkaburi bai bejwa halok tongmani kok ekhrek ongkhori phaikya koktoma aro sathai kelayo bihik busana nogo kibi kelangai talni romoi nokni kamajak bisibriji umorni ambasa thanani khoroksa SPO jawan bini mung Somon Pal busanyo kamajagai masaya manungyani bisingo wanamate kamangmao klaijak tabuk bihik tei bukra juksong party mungno tiyei busanyo kifilei mannani bagai hafangni chubachu sanka kemana SPO jawani bihik tei buma ডিউটিত গেছিল হে এদিনকা আসলো মানে সোমবার 23 তারিখ আসলো সকালে 8টা সময়ে ডিউটিতে বার হইছিল ডিউটি যাওয়ার আগে ফোন আইছিল যে আউনের সময় একটা দাও নিয়ে আইও তারাতে কিছু কাজ আছে পরে দাও খুঁজে ছেড়ে লইয়া গেছে যাওয়ার আগে আমার কইয়া গেছে কি যে তুমি রান্ধো আমি আইতাছি আলু ভাজি আর ডাল করো এটা কইয়া ছেড়ে তো ডিউটিত বার হয়ে গেল দাও লইয়া আর তো আর আইলো না কি করতো তাই এসপিও কোন থানাতে আমবাসা পেয়েছে নাম কি সুমন পাল আচ্ছা কোন জায়গায় বাড়ি কুলাই লালচুরি কতদিন বছর ধরে চাকরি করতো চাকরি করতেছে প্রায় ধরেন না 18 বছর
হ্যাঁ 18 বছর 18 বছর ধরে আমি ফোন টোন করছে নি কোন জায়গাতে আছে বা না এইসব কিছু তো কোনো ফোন হয় নাই কিছু নাই মানে মোবাইলে সুইচ অফ সোমবার থেকে হয় এই দিন নাকি হেরা থানা থেকে কয়া দিছিল যে তুমি তো ডিউটিতে আইছো ঠিক আছে তুমি রিপেয়ারের ট্রেনিং আছে তোমার তুমি বেডিং লইয়া আইও তাহলে কইছিল হইলে মানে ডিউটি শেষ হয়েছে না কইছিল কি ঠিক আছে আমি তাহলে বেডিং আনতে যাবো তাহলে সই কইরালো তো সই দিয়ে আছে এরা মানে কই যে বার হয়ে গেছে আর কেউ দেখছে না কয় এক কথা মানে কেউই দেখছে না এতদিন ধরে যে আমি তো কইতাছি কোনো কারণে এর খবরও নাই কিচ্ছু নাই কত মানে স্টেশন হয় বাস স্টেশন কোন অটো স্টেশন রেল স্টেশন কত জায়গায় লংতারা জহরনগর পুলিশ লাইনে সব জায়গাতে এইদিকে শুকনাসরা নালিসরা সব ঘুরে আইসে আমি কোনোখানে হের খবর পাইছি না এবং কি এই দুলুবাড়ি তোমার বেত বাগান সব দুনিয়া থুকাই আইসে আমি কোনোখানে হের খবরই পাইছি না আমি লোকে যদি কোনো সম্পর্ক হই থাকে বিয়েই করক আমার কথা হচ্ছে তবুও মানে একবার যদি চেহারা আয়া দেখাইতো যে হের ছেলে তারা যে আমি আসি আমার ছেলে ভালো থাও কিন্তু এটাও তো কোনোই হইছে না কিন্তু আমি যে ওখানে যে তুকামো কই তুকামো না আছে টাকা পয়সা না আছে কোনো কিচ্ছু না করে কোনো কিচ্ছু আছে যে বেসনের মতন কিচ্ছু তো নাই আমার কাছে যে আমি নিয়ে সেরা যে আমি করবো আজকে ছেলে মেয়ে আমার কত কান্দাকাতি করে আমি স্কুলে পাঠাইতে পারি না টাকা পয়সা না এমন অবস্থা কারণ আমি আমার লুকরে থুকামো না ফুলা ফান্ডের লিগে আমিও করবো না কায়ার না লইয়া কতটাই করতেছি আমি কোনো কারণ আমি টুকাইয়া ভাই না ওখানে এই কারণে মানে আপনাদের কাছে আমি সাহায্য লইতে মানছি যে যেভাবে হোক মানে আমি একটু মানুষ ধরে ভাই যেমন আর করণের খুঁজছো নাই আমার এতটুকুই আমার Party munga ambasa thanani samung homungno tuibo kasaja koksil jamung tamoni bage hinmale thanani khoroksa SPO jawan talni romai kamajak tongmani yagulobo mungsa saktar mungna haliya ambasa thanani police Bureau report Chini Khorang Kokti Shalo ABBP ni Fields ni Chibre Asemani Shalno Regai Rajakor Agulini Robindra Bhavan Holnogo Klaijaka Shakmo Chungi Kaisa Thuirimani Panda Manjaka ABBP ni Haste Tangphang Pritam Palte Shodra Hangkoni ABBP Tangphang Jek Punam Shaha Akosong Jati Kethar Mojungi Shakmo Chungi Thuirimani Panda no Jeng Shawirika ABBP ni Haste Tangphang Pritam Palte Panda Manjak Phainai Narwai Rok উকিলবাড়িতে বিদ্যার্থী পরিষদের ৭৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস গতকাল ৯ জুলাই আমরা পালন করেছি সারা রাষ্ট্রব্যাপী এবং ত্রিপুরা রাজ্যেও বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ইউনিটে এই প্রতিষ্ঠা দিবস আমরা পালন করেছি সেই সঙ্গে বিভিন্ন সামাজিক কাজ যেমন রক্তদান শিবির বৃক্ষরোপণ বিভিন্ন অরফান হোমে বিভিন্ন দান এইসব কার্যকলাপ আমরা হাতে নিয়েছি এর অংশ হিসেবে আজকে আমরা এই রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের এই হলে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছি আগরতলার বিভিন্ন যে কলেজগুলি আছে সেই কলেজগুলিতে আমরা ছাত্রছাত্রীদেরকে উৎসাহিত করেছি রক্তদান দেওয়ার জন্য এবং এই সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখতে পাই যে বিভিন্ন সময়ে রক্তের একটা প্রয়োজনীয়তা থাকে এবং ঘাটতি থাকে তার জন্য আমরা বরাবরের মতোই এই কর্মসূচিটা হাতে নিয়ে থাকি 23 জানুয়ারিতে আমরা এই নগর শাখার উদ্যোগে একটা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল সেখানেও 50 ইউনিট রক্ত আমরা দান করেছিলাম আজকেও আশা করি একটা ভালো ইউনিট রক্ত আমরা দান করতে পারব এই কর্মসূচির জন্য আজকে আমরা এখানে উপস্থিত পরিচয়টা আমি প্রীতম পাল উকিলবাড়িতে বিদ্যার্থী পরিষদ প্রদেশ সম্পাদক আমার সঙ্গে আছে ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের এবিভিপির তরফ থেকে স্টুডেন্ট ফর সেবা একটা আয়াম আছে সেখানে যে ব্লাড ডোনেশনের কাজগুলি হয় ওইগুলি দেখেন আর আগরতলা একটা সাংগঠনিক জেলা আমরা মনে করি এই সাংগঠনিক জেলা সংযোজিকা পুনম শাহ Bureau Report Chini Khorang Tabukisha Lenglamani Jora Tebo Haste Hayung the Haktoni Koktoma to we fight on Lenglamani Yagulo
জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে এই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে দেখি বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স বিশেষ রথযাত্রা অফার 27 জুন থেকে 2রা জুলাই জগন্নাথ দেবের প্রতি বিশ্বাস থেকে অনুপ্রাণিত অলংকার সম্ভার সঙ্গে শুভ রথযাত্রা উপলক্ষে বিশেষ পার্বণী অফার 225 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনা ও হীরের গয়নার কেনাকাটায় ডেইলি লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী মেগা ড্র 3টি পরিবারের 2জনের জন্য 3 রাত্রির পুরীতে প্যাকেজ ট্যুর আর সবচেয়ে আনন্দের প্রতি ক্রেতা বন্ধুর জন্য থাকছে পুরীর জগন্নাথ দেবের আশীর্বাদ ধন্য প্রসাদ পাশাপাশি আছে পুরনো সোনার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার বিশেষ রথযাত্রা অফার 27 জুন থেকে 2রা জুলাই সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি Lenglaman iyagulo haino hai lamsogo chini kokborok koktomawo. Haino hai faidinali firana tinini koktoma bokrogrok. Rungsrung mungo shikangjak krite chuge nukhuni khorokchi rungsrungnai rongno chobasu khlaiga Tipra Engineer Society Educational Sponsorship 2022-23 BC ni first phase of khorokchi rungsrungnai rongno shaina harka society Fani Bishiobo second phase educational sponsorship ni bisingtei te khorokchi rungsrungnai rongno shaina harnai society Kokishala Agotla Press Club o kokthum panda khlaiye o saklai mungrika Tipra Engineer Society ni secretary Jiban Debarma Kokishala Ambasani PRTI Conference Hall Nogo Klaijaka BJP Dole Hangkoni Executive Committee Meeting Koksa Panda Chengnani Shikang Bodolni Banati Shaka BJP Dole Hangkoni Azupang MLA Porimol Deparma Manjaka Dole Hangkoni BJP Prabari MP Reboti Tirprano Khoboi Hangkoni Dalbidal Morcha Committee ni Ozamarok Sasal horo nogo kipilmani lamao kisasuk thamung sitra tangna rongni yago butok khlaijaka buranta timungoi khoroksa borok bono butok khlaimani logi bihingni sagobo yagrga samung sitra tangne rok patimungni yagulo NCC thanao affair khlaikya butok khlaijangnai nukhuni borok rok Buthar Jangmani de eba lahar party mung Piaba Buthar Jangmani shehinei FIR nahanani Gosia Sabrum Thanani Police Strangsal Horotu Tonchil Mungai BC Thamjini Umani Khoroksa Shiklano Ranir Bazar Cha Bagan Amsayo Thuichasa Rukhe Klaijak Manmani Amsani Lukurok Paithago Sabrum Hospital ni Agartala Jibi Shakhamnogo Tlangmani Lamawo Thimani tu Tonchil Mungai Oshikla
Bihik besana nogo kibi kelangai talni romui nokni kemajak bisibriji umorni ambasa thanani khoroksa SPO jawan bini mung Sumon Pal bwsangno kemajagai machai manungyani bisingo wanamate kemangmao klaijak tabuk bihik tei bukra juksong Kokti shalo ABBP ni Fields ni Chibre Asemani shalno regai Rajakor Ahuli ni Rabindra Bhavan Hall nogo klaijaka sakmu chungai kaisa thirimani panda Tabuk koktama shukrubui Indian Orthodontic Society members of Tripura Indian Dental Association ni kathalaijak sakthar mungbai kokti salfungo Ojento Place bwskang ni simi khlaijaka orthodontic awareness rally Rally no chengsawi rika hasteni montri okra Dr. Manik Saha shikango hasteo khoroksafano orthodontic gurei Aboni bagai Guwahati tubujakmani khoroksa orthodontic phiaba tabuk hasteo khorokni khoroktam orthodontic tongo hini saka hasteni montri okra Dr. Manik Saha Dental Association Tripura State Branch that they have invited me to my home again to celebrate this orthodontic awareness rally. I'm very glad that people from outside they have come here from a long distance. I will thank them that you have come here all the way to Agartala. Actually, you know, this dental surgery, there are so many branches, and out of this, there is one branch that is called orthodontic or orthodontic discipline. What is orthodontic? If there is, ortho means straightening. If there is abnormality in the alignment of the teeth, so in this discipline people or the specialist in this branch, they make it straight. So always they make it straight. If it is not in the track, they bring it into the track. So for that only, for this awareness among the people of Tripura, they have come here, and for that I appreciate the effort by the IDA Tripura State Branch and Orthodontic Society. Previously, we did not have any orthodontist in Tripura. I brought one orthodontist from Guwahati. He started this treatment here, and after that, now we had about 2 or 3 orthodontists in Tripura in this particular branch. So now they are doing very good job. Now the treatment endeavor is also changed. New invention has come into the scene. So they are providing service to the people, and we are very happy. Previously, what happened before I bring the doctor from Guwahati, they used to go to outside. Along with them, the guardians also used to go. What happened at the early age, it has to be treated. The best age is between 9 to 12 years, like that. So they are these patients are child. So along with the child, the guardians also ought to go. So naturally, huge amount of money have to spend. So in that case, now our these orthodontists are available here. They can treat, and people need not go to outside. So gradually in dentistry, all sort of disciplines, people, specialists are coming. So in future, I am sure that is because I am health minister also. I am looking after this department. So in future, of course, there is question always from your side. My colleagues who is having this camera in front of me, they used to tell me when our dental college will be going to start it. So that I am addressing, and I'm sure that in future we will make it and will set up. I always again congratulate all the efforts being done by the IDA and Orthodontic Society, and I'm thankful to IDA State Branch that they have invited. Thank you very much.
Welcome Dr. Apandev, Vice President of IDA Tripura State Branch, to this great event. Bureau Report Chin Khorang. Guru Purnima Shalno Buskango Tone, Kokri Shalos Hoshi Kola Kendroni Shakthar Mumbai, IMA House Nogo Klaizaka Shakmu Chungi Kaisa Thirimani Panda. Manjaka Hoshi Kola Kendroni Atsupang, Pandit Chubal Bishas, Ashala Bebagai, Korok Burichi Lukurok, Shakmu Chungi Thirimani Koktama, Bishubrum no Omotani Shakthar Mungo, Obahai Lukoham Shamon Klaizagi Fayohni Shaka, Shoshi Kola Kendroni Atsupang, Pandit Chubal Bishas. শশীকলা কেন্দ্রের পক্ষে রক্তদান শশীকলা কেন্দ্র তো মিউজিক্যাল ইনস্টিটিউট মিউজিক শেখানো হয় শিল্পী তৈরি করা হয় বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম আমরা করি সঙ্গীত ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনালে করি আমরা প্রত্যেক বছর গুরু পূর্ণিমাকে সামনে রেখে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করি সঙ্গীতের অনুষ্ঠানও করি এবং অতদিন আমরা বেড়াইছি দুস্থদের সেবা সীমিত ক্ষমতা মেনে করি এবং গত কয়েক বছর মানে আমরা বেশি অনাথ আশ্রম চাউল ডাল বিস্কুট ফল নানা কিছু অনাথ আশ্রম শিশু অনাথ আশ্রম বালিকা অনাথ আশ্রম বৃদ্ধ আশ্রম রামকৃষ্ণ মিশন এমন সেবা দিচ্ছি খাতা কলম বিক্রি করে দিচ্ছি তো এইবার আমরা এবার বিভিন্ন রক্তদান শিবির আমাদের প্রথম খেলা আশা করি প্রতি বছর আমরা একটা ধারা রাখুন ধারা আমরা রাখছি রক্ত যেহেতু একটা বিশাল ব্যাপার মানুষের জীবন রক্ষার্থে রক্ত একটা সাংঘাতিক ব্যাপার সুতরাং এই চিন্তা ভাবনা করে আমরা রক্তদান শিবিরটা আমরা কর্মীকে উদ্যোগ দিয়েছি আমি এটা না আমার স্টুডেন্টরা আমার তো হলো সঙ্গীতের স্টুডেন্টের সঙ্গীতের সব সঙ্গীতের থেকে মন না যে সেবার দিকে আমরা করতেছি হ্যাঁ এটাই আমাদের বিরাট এসির দিক কতজন রক্ত দিবে রক্ত তো 20-50 জন তো অনেকের আবার দেখলাম যে হিমোগ্লোবিন কম ব্লাড সুগার কিছু কমছে আপনার নাম আমার নাম পণ্ডিত সুবল বিশ্বাস বেহালাবাদ শশীকলা কেন্দ্রের সেক্রেটারি কাম প্রিন্সিপাল Bureau Report Chin Khorang. Tini ni koktoma asuk jara teino, tebo haste hayong te haktor ni koktoma shaimana ni bagai, joyawi nai tongi Chin Khorang. It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin.
পেয়ে যাও তার উপরে 18% পর্যন্ত ছাড়। 18% অবধি ছাড়? তাও আবার ঘরে বসে বসে, ডেলিভারি বা কালেকশন চার্জ ছাড়াই। ভাবা যায়? বাহ, এ তো দারুণ খবর। আর কি চাই? থ্যাঙ্কস ফর দ্য ইনফরমেশন ম্যাম। আজই ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট www.hereby.in, যেখানে পেয়ে যাবেন সকল অ্যাভেলেবল প্রোডাক্টস অবিশ্বাস্য কম দামে। এছাড়াও রয়েছে হ্যালো এইচপি মোবাইল অ্যাপ, ইয়োর মেডিকো ফ্রেন্ড, ওয়ান স্টেপ সলিউশন ফর অল योर मेडिकल इश्यूज एंड शॉपिंग नीड्स। सक्सेसफुल कंसाइनमेंट, इंटरनेट बिना किसी रुकावट के, प्रमोशन पिछले 1 साल में और घर बैठ के आराम से काम करें। असंभव है ना? संभव है जब आप फैबनेट के उपभोक्ता हो। फैबनेट देश का एक नया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जिसके हैं सैकड़ों लोकल बिजनेस पार्टनर और ऑपरेटर पूरे देश भर में। साथ ही साथ हजारों संतुष्ट कस्टमर। इनकी नेटवर्क कवरेज दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट www.fabnet.in पर विजिट करें या फिर हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे। Call us on 03340930000। জীবনের ভাঙা গড়ায় আশা যেন না হারায়। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Exponent Consultancy আয়োজিত oldest trusted biggest education fair EduMillion 2022 নর্থ ইস্টে 22 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন and education fair with a difference 16 ও 17 জুলাই দুপুর 2টা থেকে রাত 8টা চিলড্রেন্স পার্ক আগরতলা entry free EduMillion, the oldest trusted and biggest education fair, is back again with 22 years of excellence in Northeast. EduMillion is coming to Agartala with an education fair. Drop by Children's Park Agartala this 16th and 17th July at 2 p.m. to 8 p.m. An education fair with a difference. Entry free. Exponent Consultancy लाए हैं EduMillion 2022, an education fair with a difference. 16th और 17th July 2 से 8 बजे तक आए।
खुलुमका आं बानु देबबर्मा नरक जतननो लामसोगो चिनि ताबुक साकजरानि ककबरक कक्तमावा पुइलानो फाइदिनाले न तिनिनि कक्तमा बखरक रक जुआ काउंटारनि लाइसेंस टिक्लाय दुनानि हिनै आगरतला बडवाले आमसेनि रूपांकर कर्मयै खरकसा सिगला उदिपुर राजारबाग आमसेनि खरकसा हामजकनि यागत 39 लाख रां तुबुमानि ककशिल जामं फेबा रां नाहारमानि बिसिब्रैनि यागुलब मानलिया जुआ काउंटारनि लाइसेंस रांकिप्ले दुनानि बागै तिनि खोना हनमां आसक सालले रेखा अशिगला पाइथगो रां खकसाफानो किफ्ले रियावैनो हास्ते याकारि खारि थांका रूपांकर सालो 71 बेटालियन सीआरपीएफ ते रोटरी क्लब ऑफ आगरतलानि गथालायजाक साकथार मुंबाइ जम्पुइजला ब्लकनि टांपुइ आमसायो खलायजाखा मेगा हेल्थ कैम्प आसालो बेबागै 175 लुकरानो रजाका साखामनि शेफ साबते बिथि बेराय मानजाका रोटरी क्लब ऑफ आगरतलानि प्रेसिडेंट डॉक्टर सुबल देवनाथ जनरल सेक्रेटरी प्रूफ डॉक्टर प्रवीर कुमार साहाते 71 बेटालियन सीआरपीएफ नि सीएमओ डॉक्टर दीपशेखर मोहन आकुशं धर्मनि बारक मुंग मालमाता बलि रुई मान्या हनै हास्टेव मुंसे केरं स्नामजाक गरै लाइथाना 18 जून सालमारिबो एआरडीडी बेटनि बखाक्ते जत हांकनि डीएमटे एसपीनो रहरजाकमानि कक्टनो नुगै गमांमाव कलाइखै किसासक लुकुर पार्टी मुंगनतयै एआरडीडी बेटनि थानिबो फाइ सकपाख्या वान सुकमुं सा साला सेक्रेटारियेट काइसा कक्टम पान्डारिगै अ कक्टनो तै सिराय सिराय खलाइका एआरडीडी बेटनि सेक्रेटारि तरुणकान्ति देबनाथै डाइरेक्टर दिलीप कुमार साकमा कक्टि सालो थुरुक बसंनि गोथार ईद आल आदा साल आबानि बागै कक्टि सालो गोथार कुरबानि ईद साल नरगै हायंनि जत आमसेनि लगलगी हास्टेव खाटुं खाजानि बिसिंते खलायजाखा नामाज परेमुं कक्टि सालो बीजेपी सदर शहर जिला कमिटिनि लुआजी मुंबाइ राजाखर आगुलिनि रवीन्द्र भवन हल नगक लायजाका बीजेपी सदर शहर जिलानि एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग हुइजा कक्टमानि बिसिंते चा सालो दुर्गानगर बाजार आमसायो 20 राबु फांतेजा खुंजा बलिरो मालखुंनो रमका चोरेलाम बलंबेरिनि आदंरक Tabuk Koktama Shukrubai जुआ काउंटारनि लाइसेंस टिक्लाय दुनानि हिनै आगरतला बडवाले आमसेनि रूपांकर कर्मयै खरकसा सिगला उदिपुर राजारबाग आमसेनि खरकसा हामजकनि यागत 39 लाख रां तुबुमानि ककशिल जामं फेबा रां नाहारमानि बिसिब्रैनि यागुलब मानलिया जुआ काउंटारनि लाइसेंस रांकिप्ले दुनानि बागै तिनि खोना हनमां आसक सालले रेखा अशिगला पाइथगो रां खकसाफानो किफ्ले रियावैनो हास्ते याकारि खारि थांका रूपांकर खरकसा थकाइनि जालक जावै गांगाल जानानै फाइसिं उदिपुर राजारबाग आमसेनि गायसा नुकुं बिसिबुरिनि यागुलब मानलिया लाइसेंस एबा रां पैसा खकसाया खकनिया 39 लाख रां तलाङै खारि थांका आगरतला बडवाले आमसेनि रूपांकर कर्मयै खरकसा सिगला आबाहायनो ककशिल जामुंथि सावै जा सालो कक्टमा थुमनायरंनि बसकाङाव फाइग्या उदिपुर राजारबाग आमसेनि थकाइजांनाय हामजो कक्टमाव साइमानका जुआ काउंटारनि लाइसेंस टिक्लाय रुनानि हनै आगरतला बडवाले आमसेनि रूपांकर कर्मयै खरकसा सिगला लाइथांनाय 2019 बिसनि 19 एप्रिल सालमारिबो उदिपुर राजारबाग आमसेनि खरकसा हामजोंनि यागत 39 लाख रां तुबुमानि ककशिल जामुं फेबा रां नाहारमानि बिसिब्रैनि यागुलब मानलिया जुआ काउंटारनि लाइसेंस रांकिफ्ले रुनानि बागै तिनि खोना हनमां आसक सालले रेखा अशिगला पाइथगो रां खकसाफानो किफ्ले रियानो हास्ते याकारि खारि थांका रूपांकर कर पाइथगोते मुसा लामा नुकजाया अंगै जा साला रूपांकरनि नग फाइबनो नायतु फाइग्या हामजोक फेबा हामजोकनो खक हामिया टिक्लायै बिनि नगनि बररक नगनि टिक्लाय रहरमानि कक्टमा रूपांकर ছেলে
সে আমার থেকে মডেল লাগছে দিব এসে আমার থেকে টাকা আনছে 4 বছর হয়েছে তো টাকা আজকে দিব কালকে দিব সে টাকা দিয়ে আমার দেয় না এখন আমার স্বামী অসুস্থ তাহলে আমি এখানে আছি টাকা দিয়ে দেওয়ার জন্য। কত টাকা এনেছিল? 39 লক্ষ টাকা। 39 লক্ষ। আচ্ছা, তো আপনার পরিচয়টা? আমার পরিচয়, আমার বাড়ি উদয়পুর রাজারবাগ, আমার হাজব্যান্ডের নাম রঞ্জিত দেবনাথ, ওনার স্ত্রী আমি। আচ্ছা, আর এই এলাকাটার নাম? বদুয়ালি। রূপাঙ্কর তাবক আম আদমি পার্টিनि খরसा आदं हनि सागा थकायजांनाय अ हामजो फियाबा बजेसा पार्टी फानो ख्लाइथुं बिनि रांकि फ्लिरनानि नांनाय हनि सागा अ हामजो ब्यूरो रिपोर्ट चिनखरां Sasalo 71 Battalion CRPF the Rotary Club of Agartala Kuthalajak Sakthar Mumbai Jompuijala Block ni Tangpui Amsayo Klaijaka Mega Health Camp Ashala Bebagai 175 Lukorano Razaka Shakhamni Chef Sabte Biti Perai Manjaka Rotary Club of Agartala President Dr. Shubal Devnath General Secretary Proof Dr. Prabir Kumar Shahate 71 Battalion CRPF ni CMO Dr. Deepshekar Mohan Akshang Rajakor Agulibai 45 km Haksalo Tongnai Hasuk Besheni Kami Inka Jompuijala Block ni Tangpui Kami Kamini Kubang Kokborok no Tangi Janai eba Huk Klai Janai Mamang Abubai Watini Jorawo Hasini Kami Amse Malaria Bemar no Karei Nukjago Dalbidal Bohok ni Bemar Rangpushani Bialo eba Gano Shakam no Kurini Bagai Abahai Dalbidal Bemar Hamya Manjagai Twinani Nango Hasuk Kamini Chugya Oti Brasha Lukurok Aboni bagi abahai bemar hamia manjakmani jorabo 71 Battalion CRPF tei Rotary Club of Agartala ni Kuthalajak Sakthar Mumbai Phasalo Jompuijala Block ni Tangpui Amsayo Klaijaka Mega Health Camp Asalo bebagai 175 Lukorano Razaka Shakhamni Chef Sabte Biti Berai Manjaka Rotary Club of Agartala ni President Dr. Shubal Devnath General Secretary Proof Dr. Prabir Kumar Shahate 71 Battalion CRPF ni CMO Dr. Deepshekar Mohan Akshong আমি ডক্টর সুবল দেবনাথ প্রেসিডেন্ট রোটারি ক্লাব অফ আগরতলা ডক্টর প্রবীর সাহা আমার পাশে আছেন রোটারি ক্লাব অফ আগরতলা জেনারেল সেক্রেটারি আজ আমরা টাংপুই পাড়া বিজেপি স্কুলে এখানে রোটারি ক্লাবের এবং 71 সিআরপির তরফ থেকে একটা স্বাস্থ্য শিবির করেছি স্বাস্থ্য শিবিরের মধ্যে আমরা 8 জন ডাক্তার বিভিন্ন বিভাগের স্পেশালিস্ট ডাক্তার অর্থোপেডিক্স মেডিসিন ইএনটি পেডিয়াট্রিক্স গাইনোকোলজিস্ট সব মিলে আমরা 8 জন ডাক্তার 125 জনের উপরে অলমোস্ট 150-এর মতো আমরা রুগী দেখেছি রুগী দেখার সাথে সাথে আমরা বিভিন্ন ওষুধপত্র দিয়েছি ওষুধপত্রের সাথে সাথে প্রত্যেককে আমরা শুধু ওষুধ দিয়েই না আমরা সাধারণভাবে মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করছি রোগ প্রতিরোধ করার জন্য কী করতে হবে নিজেরাই নিজেদের রোগ প্রতিরোধ যাতে করা যায় সেটা যেহেতু এটা এন্ডেমিক এরিয়া ম্যালেরিয়া হিসাবে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে আমরা সতর্ক করে দিই সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করছি ম্যালেরিয়া হলে কী করতে হবে চিকিৎসার মাধ্যমে দ্রুত সুস্থ রোগটা যাতে ছড়িয়ে না যেতে পারে মশার উপদ্রব যদি না বাড়ে সেই ব্যবস্থা করতে হবে জল জমা এগুলো বন্ধ করতে হবে আর বাড়ির আশেপাশে নোংরা জিনিস কিছু রাখতে পারবো না আমরা এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামটা আমরা প্রতিটা ক্যাম্পে করি আমরা প্রতি বছর বিভিন্নভাবে ক্যাম্প করছি এই বছর 2022-2023-এর যে আমাদের সংগঠন সেই সংগঠনটা প্রথম আমাদের হেল্প হয়েছে গত 3 তারিখ আমাদের একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হয়েছিল রোটারি ক্লাবের মাধ্যমে আগরতলা শহরের কাছাকাছি নেপালি বস্তিতে আজকে আমরা হেল্প করেছি আগামী দিনে আমরা আশা করছি এরকম বিভিন্ন শহর থেকে বিভিন্ন যেখানে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ কম সরকারি সুযোগ কম যেখানে মানুষের আসা যাওয়ার স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসা যাওয়ার পক্ষে দুর্গম এবং ওষুধপত্র পাওয়া মতো দেয় সেই সব জায়গায় আমরা বিভিন্নভাবে আরও পছন্দ করব সেই ব্যাপারে আরও বিভিন্নভাবে আমরা
স্বাস্থ্য শিবির করার ইচ্ছা থাকে। আপনারা যারা সাহায্য করেছেন সেই সাহায্যের জন্য আমরা অত্যন্ত গর্বিত এবং ধন্যবাদ জানাই। আপনি কিছু বলুন। डॉक्टर मोहन, कमांडेंट मेडिकल 71 बटालियन से। हर साल हम लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, रिमोट एरिया में जहाँ अवेयरनेस नहीं है लोगों में, वहाँ हेल्थ कैम्प दें, मेडिसिन सप्लाई दें, लोगों को जितना हो सके हेल्प करें। दिस टाइम आई एम वेरी लकी, मेरा किस्मत है, अच्छा है कि लोटरी क्लब से मुझे काफ़ी हेल्प मिला। वहाँ से इन्होंने करीबन 8 डॉक्टर्स आए फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस, मेडिसिन, ENT स्पेशलिस्ट, पेडियाट्रिक। सो ये इवन दिस is a remote village almost 35 kilometers far from our location, but we smoothly conducted this with the help of the Rotary Club. Around 150 पेशेंट आया है, डिफरेंट डिपार्टमेंट में। इसमें चाइल्ड भी थे, लेडीज़ भी थे, 2-3 पेशेंट ऐसे भी थे जो 100+ थे, 90+ के पेशेंट भी आए। वही जितना हो सके मेडिसिन हमने सप्लाई किया, एनफ मेडिसिन में था। कुछ हमने अपने यूनिट से परचेज किया, कुछ हमने सैंपल कलेक्ट किए, कुछ हमें CSC से भी मदद मिले। और जो पब्लिक है काफ़ी कोऑपरेटिव है यहाँ पे। हमें ड्यूरिंग जर्नी ऑल्सो रोड इज़ ऑलमोस्ट ओके, इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। और यहाँ के बगल के TSR कैम्प ने भी हमें हेल्प किया। और अभी अराउंड वेदर इज़ ऑल्सो गुड। और जितने हो सके पेशेंट को हम लोग कोशिश किए कि मेडिसिन यहीं से दे, तो हमने ऑल डिपार्टमेंट से हमने मेडिसिन मंगाए थे। विटामिन है इसमें, कैल्शियम का है इसमें, एंटीबायोटिक है इसमें, आपका पेन किलर्स है इसमें, बच्चों के लिए स्पेशल मेडिसिन है। इसके बावजूद भी हमारा केवल दवाई देना मकसद नहीं है, लोगों को अवेयरनेस करना भी, अपने हेल्थ के लिए अवेयर करना भी हमारा मकसद है। यहाँ पहला मलेरिया होता था तो हम मलेरिया टेस्ट के इक्विपमेंट्स भी मंगाए हैं, इनको हेल्प किया। दूसरा, इनको हमने क्या करना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी को बीमार क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए ये भी हमने बताया। और जो मेजर प्रॉब्लम है जो यहाँ ठीक नहीं होते तो हमने उनको गाइड भी किया कहाँ जाना है। और कुछ ऐसे भी थे जो नहीं आ सकते हैं घर से, तो नेक्स्ट टाइम वी आर एम, हम लोग ये एम करें कि घर घर जाके भी कोशिश करें, जो पेशेंट नहीं आ सकते उनको घर घर जाके ट्रीटमेंट करें इसके लिए। और मैंने, हालांकि मुझे कोकबोरोक इतना अच्छा से, मैंने ट्रांसलेटर भी रखा था, आप लोगों से भी मदद हुआ। थैंक यू वेरी मच। आसालनि मेगा हेल्थ केम्प बेबागै खरकसा साक नायने रंनि बिसिंतै टांपय आमसनि लुपरंनो रजाखा साक हामनि शेबसा साक नायने रंनि मुंबो टां अंखा डॉक्टर सुबल देवनाथ, डॉक्टर बिधान गोस्वामी, डॉक्टर प्रवीर कुमार साहा, डॉक्टर दीपंकर प्रकाश भूमिक, डॉक्टर सुजाता दास, डॉक्टर शताब्दी पाल, डॉक्टर दीपशेखर महंते, डॉक्टर देगान पक्षीर आकसं। आसालनि मेगा हेल्थ केम्प बेबागै खरकसा साक नायने रंनि बिसिंतै टांपय आमसनि लुपरंनो रजाखा साक हामनि शेबसा साक नायने रंनि मुंबो टां अंखा डॉक्टर सुबल देवनाथ, डॉक्टर बिधान गोस्वामी, डॉक्टर प्रवीर कुमार साहा, डॉक्टर दीपंकर प्रकाश भूमिक, डॉक्टर सुजाता दास, डॉक्टर शताब्दी पाल, डॉक्टर दीपशेखर महंते, डॉक्टर देगान पक्षीर आकसं। टांपयनि सिमी अमितनि कक्थुम चिनि खरां। धर्मनि बारक मुंग मालमाता बलि रैमान्या हनै हास्टेव मुंसा केरं स्नामजाकरै लाइथांना 18 जून सालमारिव एआरडीडी बेरिनि बखाक्तै जत हांकनि डीएमटे एसपीनो रहरजाकमानि कक्टुनो नुगै कमांगमाव क्लाइखाय किसाजक लुकुरक पार्टी मुंगनो तैयै एआरडीडी बेरिनि थानिबो फाइ सकपाकिया वानसुकमुं सासाला सेक्रेटारियेट काइसा कक्थुम पान्डारिंगै अ कक्टुनो तै सिराय सिराय क्लाइका एआरडीडी बेरिनि सेक्रेटारि तरुणकान्ति देबनाथै डाइरेक्टर दिलीप कुमार चाकमा लाइथांनाय 18 जून सालमारिव एआरडीडी बेरिनि बखाक्तै हास्टनि जत हांकनि डीएमटे हांकनि एसपी न केरंनि रायदनो मानै मालमातारनो ट्रान्सपोर्टेशन ख्लाइजाकनानि ओंथुन हनै काइसा कक्टुन रहरजाकमानि फेबा कक्टुनो नुगै इटेनि जराव कमांगमाव क्लाइखा काइसा बसंनि लुकुरक पार्टी मुंगनो तैयै एआरडीडी बेरिनि थानिबो फाइ सकपाकिया वानसुकमुं धर्मनि बारक मुंग मालमाता बलि रैमान्या हनै हास्टेव मुंसा केरं स्नामजाकरै सासाला सेक्रेटारियेट काइसा कक्टुन पान्डारिंगै अ कक्टुनो तै सिराय सिराय क्लाइका एआरडीडी बेरिनि सेक्रेटारि तरुणकान्ति देबनाथ तै डाइरेक्टर दिलीप कुमार चाकमा। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ওনাদের থেকে 7 জুন 2022 এই যে আগামীকাল যে বকরি ঈদ হবে এই ঈদের উপলক্ষে
একটা অ্যাডভাইজরি বা একটা লেটার আমরা পেয়েছিলাম। ওটা আমি সাবজেক্টটা শুধু পড়ছি, এটাতে পড়লেই মোটামুটি আইডিয়াটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। স্টপিং অফ ইলিগেল কিলিং অবলিক স্যাক্রিফাইসেস অফ কাউজ অবলিক calves, camels and other animals, and taking action against the offenders for violation of transport of animals, rules on the occasion of Bakri Eid regarding. তো ওই ব্যাপারটা নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন মিডিয়াতে এবং মানুষের মনে একটা চর্চা হচ্ছিল যে বকরি ঈদের আগে অ্যানিম্যাল স্লটারিং স্টপ করা হয়েছে কিনা বা কিলিং স্টপ করা হয়েছে কিনা। তো সাবজেক্টের মধ্যে কিন্তু স্পষ্ট করে বলা আছে স্টপিং অফ ইলিগেল কিলিং। লিগেল যেগুলি হবে এখানে কোনো বার নেই। এখন এর ভেতরে অনেকগুলি প্রভিশন ওনারা দিয়েছেন যে কি কি ব্যাপারে নজর রাখতে হবে। এই চিঠিটা দেওয়া হয়েছে সমস্ত রাজ্যের চিফ সেক্রেটারিগণকে, ডাইরেক্টর জেনারেলগণকে এবং ডাইরেক্টর অ্যানিম্যাল হাজবেন্ডারি ডিপার্টমেন্টগুলিকে। তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা যখন পেয়েছি, আমাদের ডাইরেক্টর সাহেবও এই চিঠিটাকেই জাস্ট আমরা নতুন করে কোনো বক্তব্য অ্যাড না করে ওই চিঠিটাকে ফরওয়ার্ড করে আমরা পাঠিয়েছি এনফোর্সিং এজেন্সিগুলির কাছে, যে পুলিশ এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট যারা আছেন। এবং যেহেতু ডাইরেক্টর জেনারেলকে চিঠি দেওয়া হয়েছে, তাহলে ডাইরেক্টর জেনারেলের পক্ষ থেকে, ডাইরেক্টর জেনারেল অফ ত্রিপুরার পক্ষ থেকেও নিশ্চয়ই আমাদের যে ডিস্ট্রিক্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ যারা আছেন তাদেরকেও হয়তো এরকম ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে। Aboni log-logi dormoni barok mungo malmata boli rui manya abahai koktoma wo ketalke kemangmao kelaya tongnani bagai hastini joto lukorono koi mungnaraka di debating ni ojamarok rajakor aguli nishimi krishanoni koktum chini khorang kokti salo thuruk bosongni ketar Eid al-Adha sal aboni bagai kokti salo ketar kurbani Eid sal no regai hayongni jota amsani log-logi hasteo bo khatung khajani bisingte khlaijaka namas porimung